আচ্ছা, আপনারা গরু চোর, বালি চোর, কয়লা চোর, এমনকি ভোট চোর এই কথাটাও শুনেছেন, কিন্তু ডেটা চোর এই কথাটা কখনো শুনেছেন কি? ডেটা চোর মানে হচ্ছে মোবাইলের যে ডেটা সেটাকে চুরি করা, এবং মোবাইল কোম্পানিগুলো অতি সন্তর্পণে এই কাজগুলো দিনের পর দিন করে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নেতা সংসদে বা বিধানসভায় এসব নিয়ে কোনো কথা কোনোদিন বলেনি। এতদিন পরে একজন সাংসদ আমাদের দেশের সেই কথা তুলে ধরেছে, এবং সেটা খুবই যুক্তিপূর্ণ বলে আমার মনে হয়। দেখুন, আপনি যদি 100 টাকার গাড়িতে পেট্রোল ভরেন এবং 100 টাকার পেট্রোল যদি খরচ না হয়, তাহলে বাকি পেট্রোলটা আপনার ট্যাঙ্কে কিন্তু জমা থাকে। কিন্তু মোবাইল ডেটাগুলো প্রতিদিন যে 1.5 GB 2 GB যে ডাটা আমাদের দেওয়া হয়, আমরা যে পয়সা দিয়ে থাকি তার জন্য, ধরুন ডেটাটা খরচ করতে পারলাম না কোনো কারণে, অতটা ডেটা আমরা খরচ করতে পারলাম না, তাহলে সেই ডেটাটা কিন্তু আমরা আর পাই না, আমাদের সেই ডেটাটা জমা থাকে না, সেটা নষ্ট হয়। আমরা পে করি কিন্তু পুরোটার জন্যই, কিন্তু সেটা আমাদের জমা হয় না ব্যবহার না করলে। এই নিয়ে, এই বিষয় নিয়ে খুব সুন্দরভাবে সংসদে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন একজন সাংসদ, রাঘব চাড্ডা। অনেক ধন্যবাদ। ইদানিংকালে তিনি বেশ কয়েকটি ইস্যু নিয়ে বেশ ভালো ভালো মত তিনি তুলে ধরেছেন। এই ব্যাপারে আমি ওনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত। আপনারা ওনার বক্তব্যটি দেখুন এবং আপনারাও সহমত কিনা জানাবেন। सर, जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा, जो बचा हुआ डेटा होता है, ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर, फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि ये कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, ये नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए, यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए। वैलिड